Sari gama pada ni sa sari gama re gama pada ma pada ni. We call it palta. Sari gama re gama pa we know palta, but how to make it? See, saga rega sarega. This picture should come from your mind. Saga rega sarega. Then rema gama regama. Gapa mapa gamapa madha pada mapada, and remaining thing you practice. Sare gama sare gama pade gama pada ga ma pada ni ma, like saga rega sare gama rema gama rega mapa. 1 3 2 3 1 2 3 4 1 3 2 3 1 2 3 4 1 3 2 3 1 2 3 4. You see inside your mind and practice. Sare re sare gama re ga ga re gama pa gama ma gama pa da ma pa ma pa da ni pa da ni sa. Sare sare re ga ga re ga gama ma gama ma pa ma pa da da. With rhythm. Ding na ding tak tak dak ding na ding tak tak dak ding na ding tak. Sare ga ga re ga ma gama pa gama pa ma pa da da pa da ni da ni sa ni da. 1 2 3 1 2 3 rhythm. Sa re ga gama re gama ma pa gama pa da ma pa da ni sa re ga ma pa ma pa da re gama pa ma pa da ni sa re gama re gama pa gama pa da ma pa da ni pa. Sa re ga ga re gama ma sa re ga pa sa re gama re sa re gama da re gama pa re gama ga re gama pa ni gama pa da gama pa ma ga. These are the process of making paltas. Like 1 3 2 3 1 2 4. Saga rega sa re ma. What is the name?